Okay. Decision game 3. Team Cebu City has won game 1. And Team Mandawi wins game 2. Okay. This is it. Our deciding game. Deciding game 3. Jobert Marcinas. Side out, side out. Okay, back to the ball game. Whoever wins this one will be the champion. Out mul si Kulapo. 1-0 na, 1-0. Apon to serve para dos. Apon again, striking. Countered by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Pasok. Luningning. Cebu City's ball. 1-0 ha, 1-0. Sa atong decision game 3. Once again, our sponsors of this bakbakan. G. Balye, Brian Inis, Adrian T, Jingjing Gokong, Chito Libi, Vincent Antiqua, Makmak, Pindro Sula, o si Ginny Bakayan. Mao na itong mga sponsor sa atong bakbakan dire sa Antonio Luna Court dire sa Pulpugan. Service Yorigi. Jobert, side view. Side viewhan lang, nakabunal sa pon. Tagakan bay. Kulapo to the rescue. Jobert. Kulapo again, defending. Wow, what a shot. Pero kuha. Yay, tini. Pagkakataon ni Kulapo. Ayay! Gilabay ni Jason, mga birds. Nagkaputukan na. Pila? 0-2-0. 0-2 mga birds. Atong score 0-2. Service Origi. Out ball. Off the mark. Shot coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas is off the mark. Out ball. 3-0 na mga birds. Umarangkada na ang team Mandawi sa game 3. Jubel, firing, Kulapo. Parang aeroplanos Kulapo. Out ball. 4-0 na. Shout out sa ato ang mga men's in uniform na sila si Sir R.R. Musan, Sir Jerome, Sir Bambam, Sir Jimir, sila si Sir Sion Michael, si Sir Jimmy Sarlatan. Pila na? 5 na na. Service Origi. Jobil Ducanti. Pahak diri ay. Uka bangkas pa. Ulaha ay. Sa isang iglap lang. Size 0 na mga birds. This half time is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antony Chicharon, the Karkar number 1 Chicharon. Na Maricel Antony Chicharon, mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store nga nagkatag diha sa Sangat San Fernando, Abugon Sibunga, Poblasyon Karkar ug sa Guadalupe Karkar. O gusto mo bio spare parts, kontakan niyo ang Montijo Auto Supply. Nahimutan diyan sa Pahak, Lapu-Lapu City. Servisyo Jobert.
Allah, drop shot. Wait. Do size na mga birds. Shout out ni Boss Manuel Misa. Ang ato ang guardia. Monitoring sa atong score. Do size ha, do size mga bird, do size bola sa Team Mandawi. Team Mandawi is leading by 4 points. Jumil Lucante serving. Kulapo firing. Answered by Hapon. Kulapo entry shot combination. Hapon. Tuara. Bill to bill action. Out ball. Susan Roses, my goodness. Out of control. Jobel Docante. Boom shakala. Servisyo. The TikToker. Kulapo. Kalamay. Ayay, Tora. Boom shakala. Out ball. Lakin sa kay mahutdan anis pampalit prutas ugma. Iyay Hapon overhead shot. Hapon again on the attack. Jobel Ducante. La kadiha. Bang! Team Cebu City countering. Lumalaban mga birds. Ito nagkaputukan na. Wala, bill to bill action. Jobel Ducante. Kulapo. Say goodbye. Gotcha. Si Jobel Ducante. I gotcha. City dos na mga birds. 5-point lead. In favor of Team Mandawi. Reggie, nanukad. Ngigaw eh. Bullseye. Sinigurado talaga ni The Silent Assassin. Pasok na pasok. Ang corner shot. Wait. Noy binos na mga board. Last 3 na. Pabor sa Team Mandawi. Oy, kasadong bot siya, apil ang butong. Servisyo Hapon. Corner. Wala po. Ayay! Short. Jesus. Last 2 na mga birds. Last 2. Servisyo Hapon. Ayay! Hapon. Throw it up. Sayang na sayang. Cebu City's ball. Ito kailangan Team Cebu City must score this one to stop the bleeding. The master TikToker. Kulapo. Hapon. Ayay! Nako. Out ball. Out ball. Boss, last 2 na. Boss. What's out, boss? Oy! Ikloy. Shout out din Ikloy, mga birds. Pictosi ko bay. Ay ay! Tuara tabang mananabang. Inside na ba? Sus, my goodness. Baon na baon ang team Cebu City. Tinambakan sa Team Mandawi for the win para game over. Servisyo Reggie La fire in the hole. La Mamma mia! Boom! Shakalak! Kulapo! Kisi-kisis kulapo eh! Daog na mga birds! May daog ang Team Mandawi sa decision. Sila ang champion na to dire sa Antonio Luna Court dire sa Pulpugan. Congrats Reggie, Jobel, Hapon.